कलेक्शन एकदम। अरे जो बाटिक प्रिंट है ना এটা বাটিকের इस तरह का प्राइस रेंज आ जाएगा मेरे पास। এটা কিন্তু ঠিক আছে মডেল সিল্কের উপর যাচ্ছে, তাই কিন্তু খুব সুন্দর একটা ব্লু কালারের মধ্যে যাচ্ছে। এখানেও দেখে নাও কাজ সুন্দর। फोन पे पेटीएम तो अनूप कुमार मोदी पीस का बंडल मिलता है, 5 पीस का बंडल मिलता है मिनिमम। नेक्स्ट आइटम देखे नाओ, ठीक है कॉटन ओनली फॉर विंटर, प्राइस 48। कॉटन एमएम कॉटन এটাও কিন্তু সেম ডেনিমের আইটেমে যাচ্ছে। এটাও কিন্তু ডেনিমের মধ্যে যাচ্ছে একটা 100 টাকা কিন্তু মধ্যে। নেক্সট একটা দেখো রয়েছে কিন্তু ডেনিমের টপ। আচ্ছা আর নিচটা দেখো কাজটা দেখতে হলে এটার সঙ্গে কিন্তু টপটা কতটা সুন্দর দেখতে লাগবে। करदाना আচ্ছা কারদানা ডিজাইন खूब ভালো যারা করছে না যারা করতে চায় सीजन का सबसे हॉट केक आइटम कॉटन जामदानी। ये गलाগুলো के आसपास के बाद आप तो ले आके बेचोगे। এটাও কিন্তু পুরো अनेक कलर है, 2 पीस 3 पीस कुछ भी ले लो मेरे से। দেখাচ্ছি। তো এটা কিন্তু রয়েছে একটা কুর্তি আইটেম 410 अजरक के ऊपर ब्लेजर जैकेट। আচ্ছা একদম। নেক্সটটাও দেখে নাও, ঠিক আছে ব্ল্যাক এর মধ্যে যাচ্ছে। डबल एक्सएल का 2 कलर चार्ट आएगा। নেক্সটটাও কিন্তু বাহ আরেকটা দেখে নাও, ঠিক আছে লং কুর্তির মধ্যে যাচ্ছে। আচ্ছা জিন্সের জ্যাকেটও রয়েছে। বাহ स्ट्रेचेबल জিন্সের জ্যাকেট রয়েছে কিন্তু স্ট্রেচেবল। ঠিক আছে আরেকটা জ্যাকেট রয়েছে, আগেরটাও দেখবে। আগেরটা হচ্ছে মাল্টি কালার রয়েছে, প্রিন্টটা অসাধারণ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শ্রেয়া অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্লগ উইথ শ্রেয়াসিন। আজকে আমি আবারও চলে এসেছি ডানলপের দেবকন্যাতে। আর তোমরা তো জানোই যে দেবকন্যা মানেই কিন্তু এখানে তোমরা পাবে প্রচুর ব্র্যান্ডেড কুর্তির কালেকশন। তো এখানে তোমরা পাচ্ছ কিন্তু MM, চিলি, সিজল এরকম সমস্ত ব্র্যান্ডেড কুর্তি, এছাড়াও পাবে 2 পিস এবং 3 পিসের সেটের কালেকশন। তো পেছনে দেখতেই পাচ্ছ যে কত ভ্যারাইটিস কিন্তু রয়েছে কুর্তির কালেকশন। দেখো একবার হিউজ কিন্তু স্টক রয়েছে এখানে। আর তোমরা কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই পাচ্ছ হোলসেল রেটে। তো এবার তোমরা কিন্তু আজকের ভিডিওতে দেখতে পাবে নতুন কিছু উইন্টার কুর্তির কালেকশনও। তো চলো এবার আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করব। আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করছি। ভিডিও শুরু করার আগে কিন্তু ঠিক আছে জেনে নেব ঠিক আছে দাদার কাছ থেকে যে শপের অ্যাড্রেসটা কিন্তু ঠিক আছে কি রয়েছে। तो दादा शॉपर একটুখানি ঠিক আছে নামটা বলে দাও। नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार मोदी है। दुकान का नाम देवकन्या। दुकान कोलकाता में पड़ती है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर डनलप, नियर बाई रेलवे स्टेशन बारानगर रेलवे स्टेशन, नियर बाई मेट्रो स्टेशन बारानगर मेट्रो स्टेशन, नियर बाई बस स्टैंड डनलप बस स्टैंड। आप मेट्रो से आओ, बस से आओ, ट्रेन से आओ, किसी से भी आओ, एक मकान छोड़ के अपना प्रतिष्ठान है। और सबसे अच्छा लैंडमार्क बता दे रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग के अपोजिट वाला बिल्डिंग सोनाली सिनेमा हॉल है। जैसे कोई गूगल में लोकेशन मार के आना चाहता है या लोकेशन मारता है कैब से आओ या अपना कुछ भी प्राइवेट वाहन लेके आओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, नंबर 1। और सोनाली, मेरा दुकान का नाम है देवकन्या। दुकान का नाम मत मारो, देवकन्या मारने का दरकार नहीं है, खाली मार दो सोनाली सिनेमा हॉल। दुकान से एक जमाना 50-60 साल पुराना सोनाली सिनेमा हॉल है, जब से मार्केट बना। और दुकान का मार्केट का नाम है विक्रम सुपर मार्केट, ब्लॉक D, फर्स्ट फ्लोर, देवकन्या। और मेरे शॉप के नीचे में वो वाह मोमो की एक शॉप है। वाह मोमो की शॉप के ऊपर ठीक मेरा दुकान है देवकन्या, फर्स्ट फ्लोर देवकन्या। मेरा मोबाइल नंबर है 9836848136। दुकान की टाइमिंग 12 बजे से लेके 9 बजे तक, हफ्ते में 7 दिन दुकान खुली है। मंडे हो या संडे सब दिन दुकान खुला है। कभी कभी महीने में 1 या 2 दिन कोई दुकान बंद रहता है, वो फोन करो कंफर्म कर लो। और फोन करके अगर आप आओगे तो भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, और बाकी बिना फोन किए भी आप आ सकते हो। ওকে ঠিক আছে। তো চলো এবার আজকে কিন্তু রয়েছে কালেকশন আমরা ঠিক আছে স্টার্ট করছি দেখা। कुर्ती दिखाऊंगा, ठंड की कुछ झलक दिखा दूंगा, ठंड में कुछ ठंडा माल देखिए लोगो एकदम। और कुर्ती दिखाऊंगा। वैसे मेरे पास कुर्ती 2 पीस 3 पीस मिलता है, कॉट से कुछ भी मांग लो, लेडीज गारमेंट्स के अंदर मेरे से कुछ भी मांग लो, बट ओनली होलसेल, नो रिटेल नो रिसेल, ओनली होलसेल। 12 से 9 के बीच में MG से शुरुआत कर रहा हूँ। MG তো দেখে নাও, এটা কিন্তু রয়েছে ফার্স্ট রয়েছে ঠিক আছে ব্র্যান্ডেড কুর্তি রয়েছে। এটা নাম কিন্তু MG ব্র্যান্ড, ঠিক আছে জানো তোমরা নিশ্চয়ই। তো এটা দেখো একটা রয়েছে ব্ল্যাকের ওপরে কিন্তু পুরো ঠিক আছে। আর এই জায়গাটা দেখে নাও, ঠিক আছে বুকের কাজটা কিন্তু রয়েছে সুতোর কিন্তু কাজ যাচ্ছে পুরো, ঠিক আছে ओके। मेरे पास जो भी कुर्ती मिलेगी 38 से लेके 54 के बीच में मिलेगी। 38 से नीचे में रखता नहीं, 54 के ऊपर में बेचता नहीं। ब्रांडेड जो भी मिलेगा वो अप्रोक्स बता दे रहा हूँ, 40 से लेके 50-52 के बीच में मिलेगा। वाह এটাও খুব সুন্দর। प्राइस रेंज 200 से 150-200 रुपए से शुरू हो जाता है और 1500-2000 में खत्म हो जाता है।
एमजी का 2 पीस स्कर्ट विद अच्छा, टॉप 2 पीस এটা इस साल का सबसे हिट आइटम। इसमें 3 तरह का प्राइस रेंज आ जाएगा मेरे पास में। সুন্দর দেখো স্কার্টটা, খুব সুন্দর কিন্তু ঠিক আছে। মেটেরিয়ালটা কি রয়েছে দাদা এটা? মডেল, এটা কিন্তু ঠিক আছে মডেল সিল্কের উপর যাচ্ছে তাই তো? একদম খুব সুন্দর দেখো। এটা দেখিয়ে দিলাম স্কার্টটা, এটা কিন্তু ঠিক আছে টপটা রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ, দারুণ সুন্দর কালেকশন। এ দেখো আগেরটা দেখালাম কিন্তু ঠিক আছে ব্ল্যাকের উপরে যাচ্ছে, সেম জিনিসটা দেখে নাও কিন্তু যেটা বলে एमएम रखे। বাহ दारुण। मेरे पास जो भी कुर्ती मिलती है साइज कॉन्सेप्ट होता है और एक कलर कॉन्सेप्ट होता है। साइज कॉन्सेप्ट रहेगा तो 40, 42, 40 से लेके 46 के बीच में। যে কুর্তির কালেকশন দেখাচ্ছি, পুরো সামনেটা কিন্তু ঠিক আছে কাজ যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ ঠিক আছে, মিরর ওয়ার্কও রয়েছে কিন্তু খুব সুন্দর, বুকের কাছে কাজটা দেখে নাও। নেক্সট আরেকটা যাচ্ছে পিঙ্কের সাথে কিন্তু ব্ল্যাকের কম্বিনেশন, ব্র্যান্ড কিন্তু যাচ্ছে এমএম এ। বাহ, এখানেও দেখে নাও কাজটা কি সুন্দর কিন্তু ঠিক আছে, কাঁথার কাজ যাচ্ছে না এটা, ঠিক আছে পাখি সুন্দর কিন্তু ঠিক আছে, পাখি ডিজাইন মতো রয়েছে দেখো। एमएम की जो भी कुर्ती मेरे पास मिलेगी 325 रुपए से शुरू करके 1500 के बीच में कुर्ती मिलेगी। আচ্ছা 325 থেকে স্টার্টিং। एमएम अच्छा एमएम ब्रांड 350, 400 के आसपास से लेके 1000 के आसपास तक मिलेगी। ओके, एमजी, एमएम, चिल्ली, सीजर सब चीज मिल जाएगा मेरे पास। साना भी मिल जाएगा। নেক্সট একটা দেখো ব্ল্যাকের মধ্যে খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা কুর্তির কিন্তু ডিজাইন দেখতে পাচ্ছ দারুণ সুন্দর, ইউনিক কালেকশন একদম। আচ্ছা এটা কিন্তু আবার এই যে ব্যাকেও কাজ যাচ্ছে ঠিক আছে, দেখতেই পেলে তোমরা, কালারটাও ভীষণ সুন্দর আর কাপড়ের কিন্তু কোয়ালিটিটা তোমরা হাত দিয়ে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবে। দেখো সামনের কাজটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে মিরর ওয়ার্ক পুরো রয়েছে কিন্তু ভরা একদম। বাহ, ओनली होलसेल, नो रिटेल, नो रीसेल। ओके, दुकान की परचेज अमाउंट बता दे रहा हूँ। एट फर्स्ट टाइम जो मेरे से परचेज करेगा मिनिमम परचेज अमाउंट है 5000 रुपीज। আচ্ছা उसके बाद 5000 कोई भी টাকা अमाउंट रहे। আচ্ছা বাহ, এটাও খুব সুন্দর কিন্তু গলার কাছে ঠিক আছে, ডিজাইনটা দেখে নাও দেখো খুব সুন্দর কিন্তু ঠিক আছে, স্কোয়ার শেপে যাচ্ছে গলাটা। এটা जो के लिए दुकान आना संभव है, जिनके लिए दुकान आना संभव नहीं है वो अपना वीडियो कॉल बुक करवा ले। আচ্ছা ভিডিও কলের জন্য কিন্তু ঠিক আছে নাম্বার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনেতে ঠিক আছে, ভিডিও কলের জন্য কিন্তু তোমরা কিন্তু ইয়ে করে নেবে, কন্ট্যাক্ট করে নেবে ফোন নাম্বার। वीडियो कॉल के लिए कुछ प्रोसीजर है, 500 रुपीज मेरे नंबर में ट्रांसफर करना पड़ता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम टू अनूप कुमार मोदी। उसके बाद मैं एक टोकन नंबर प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद आपका वीडियो कॉल अरेंज करवाता हूँ। ओके, ऑल ओवर इंडिया कोरियर फैसिलिटी उपलब्ध है, पैन इंडिया। বাহ, প্রত্যেকটা কিন্তু কালারগুলো ভীষণ সুন্দর আর দেখতে পাচ্ছ ডিজাইনগুলো দারুণ। এটাও দেখো পুরো কিন্তু সুতোর কিন্তু কাজ যাচ্ছে ঠিক আছে, স্টিচ ওয়ার্ক। আচ্ছা নেক্সটটাও দেখে নাও, এমএম ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে। এ দেখো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা সামনে থেকে, দেখো এমএম ব্র্যান্ড কিন্তু ঠিক আছে, 42 যাচ্ছে এটা সাইজ। मेरे पास 4 पीस का बंडल मिलता है, 2 पीस का बंडल मिलता है, 3 पीस का बंडल मिलता है, 6 पीस का बंडल मिलता है, 5 पीस का बंडल मिलता है। अच्छा मिनिमम अगर एक डिजाइन से लेना है तो 2 पीस लेना पड़ता है। 4 पीस में से 4 पीस का बंडल है तो 2 पीस मैंडेटरी है वो लेना। और अगर सिंगल सिंगल पीस किसी को चाहिए तो मेरे पास जो सिंगल सिंगल पीसेस है मैं सिर्फ वही दे सकता हूँ। আচ্ছা মানে যেগুলোর শুধু ইয়ে পিস থাকবে, একটাই পিস থাকবে। ওকে বাহ, और जितना भी मोस्टली आपको चीज दिखा रहा हूँ मैक्सिमम मेजोरिटी ये साइज चार्ट का सेट है, और जिस किसी में कलर आएगा वो कलर आपके सामने में शो कर दूंगा। ওকে বা এটা আবার দেখে নাও, দেখো এটা কিন্তু সামনেটা দেখতে পাচ্ছ এরকম রয়েছে, তার সাইডটা কিন্তু আবার দেখো পুরো কিন্তু ঠিক আছে স্টিচ যাচ্ছে কাজ করা, খুব দারুণ। এটাও দেখে নাও বুকের কাজটা কিন্তু এখানে রয়েছে এক টাইপের ডিজাইন, আর তার কিন্তু নিচে যাচ্ছে আরেকটা ডিজাইন ঠিক আছে, কাঁথার কিন্তু পুরো ইয়ে যাচ্ছে কাজ যাচ্ছে। এটাও দেখো বুকের কাজটা কিন্তু ঠিক আছে, কাঁথার পুরো কিন্তু কাজ যাচ্ছে ঠিক আছে, গলা থেকে পুরো একদম স্টার্ট হয়েছে দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর ব্ল্যাকের ওপর কিন্তু ঠিক আছে মাল্টি কালারের সুতো দিয়ে কিন্তু কাঁথা কাজ করা রয়েছে, অসাধারণ। किसी को कुछ भी जानना है, पूछना है, समझना है, मेरे को डायरेक्ट फोन कर लो, व्हाट्सअप कर लो 12 से 9 के बीच में, ना 12 के पहले ना 9 के बाद। বাহ, নেক্সট একটা দেখো খুব সুন্দর গ্রিনের মধ্যে, এটাও কিন্তু এমএম ব্র্যান্ড, 5.5 के आसपास। আচ্ছা 550 তাই তো প্রাইস রেঞ্জ মোটামুটি? ওকে কাছাকাছি प्लस माइनस। বাহ, এটাও দেখো 650 के आसपास एमएम, দারুণ। 600 इक्कत আছে। আচ্ছা ও এটা কিন্তু ইক্কাত রয়েছে দেখো, 550 প্লাস আইটেমটা দেখো ইক্কাতের মধ্যে যাচ্ছে কিন্তু খুব সুন্দর ডিজাইনটা। ইক্কাতের সাথে কিন্তু আবার ঠিক আছে বুকের কাজটা কিন্তু ইয়ে রয়েছে, বাটিক প্রিন্ট রয়েছে, তার সাথে আবার কিন্তু সুতো দিয়ে যাচ্ছে কাজ।
আচ্ছা নেক্সট আবার দেখে নাও, ঠিক আছে, কটসুলে only for winter, size 48 plus 600 plus। কি সুন্দর কাজটা শুধু দেখো একবার, সামনে থেকে কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি কাজটা, পুরো ভরাট কাজ রয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে, শীতে পরার জন্য পারফেক্ট, একদম দারুণ। কটসুল নেক্সটটা, আচ্ছা নেক্সটটাও কিন্তু রয়েছে কটসুলের মধ্যে যাচ্ছে, শীতে পরার জন্য 450 প্লাস 500 মাইনাস। সামনে কিন্তু আসতে চলেছে উইন্টার, ঠিক আছে, চলেও এসছে তো, এটাও কিন্তু সেম যাচ্ছে তাই তো কটসুলে একদম। বাহ খুব সুন্দর কাজগুলো শুধু দেখো একবার, কটসুলের কুর্তির ওপরেও কি সুন্দর কাজ যাচ্ছে। ডেনিম এমএম। নেক্সটটা কিন্তু রয়েছে ডেনিম আইটেমে যাচ্ছে, এটাও কিন্তু হালকা শীতে পরতে পারবে তোমরা। ये 450 प्लस है। अच्छा डेनिम की खासियत ये है दीदी, হ্যাঁ मिलता सिर्फ ठंड में है, विंटर सीजन में बिकता 12 मास है। একদমই তাই, ডেনিম और डेनिम का डेड स्टॉक नहीं होता है। ঠিক, আর ডেনিমের ওপরেও কিন্তু সুতোর কাজটা কিন্তু দেখো একবার কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। নেক্সটটাও কিন্তু রয়েছে ডেনিমের মধ্যে যাচ্ছে একটা, এটাও কিন্তু দেখে নাও খুব সুন্দর কিন্তু কাজ যাচ্ছে, হ্যান্ডওয়ার্ক পুরোটা দেখতেই পাচ্ছ, 450 के आसपास সুতো 450 টাকার কিন্তু মধ্যে পাচ্ছ। নেক্সট একটা দেখো রয়েছে কিন্তু ডেনিমের ডেনিমের টপ রয়েছে 450 প্লাস। বাহ এমএম, এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, আর টপের এখানটা দেখে নাও একবার, ঠিক আছে, কাজটা দেখো विद कॉलर দারুণ, খুব সুন্দর লাগছে, কলারের মধ্যে রয়েছে। নেক্সটটাও কিন্তু আরেকটা রয়েছে ডেনিমের টপ পাচ্ছ 450 প্লাস। দেখো এটা বুকের কাজটা দেখে নাও কিন্তু, ঠিক আছে, দড়ি মতো রয়েছে, আর এখানকার কিন্তু কাজটা দেখো, ঠিক আছে, সুতোর পুরো কাজ যাচ্ছে, অসাধারণ। আচ্ছা নেক্সট আইটেম যাচ্ছে কিন্তু স্কার্টের ওপর, তাই তো? स्कर्ट प्लस ऊपर का আচ্ছা टॉप, स्कर्ट टॉप एमएम। আচ্ছা এটা কিন্তু টপটা দেখে নাও, साइज मेजोरिटी रहेगा 40 से लेके 46 के बीच में, प्राइस रेंज 1100 प्लस। বাহ টপের এই জায়গাটা দেখো খুব সুন্দর, টপের সাথে স্কার্টের কিন্তু সেট পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সটটাও কিন্তু আরেকটা যাচ্ছে স্কার্টের মধ্যে, ব্ল্যাকে যাচ্ছে এটা। আচ্ছা সামনে কিন্তু রয়েছে স্লিট যাচ্ছে একটা, দেখে নাও স্লিট যাচ্ছে, पेंसिल पैटर्न बोलता है, पेंसिल कट। আচ্ছা আর নিচটা দেখো কাজটা দেখতে পেলে, আর এটার সঙ্গে কিন্তু রয়েছে টপটা দেখিয়ে দাও দাদা জাস্ট একবার একটু স্কার্টের সাথে। বাহ টপটাও দেখো কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখো দুটো একসাথে। एमएम साइज 50, 48, 50 का एक साइज कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास में। আচ্ছা 50 সাইজেরও কিন্তু এখানে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ কুর্তি, তাও আবার কিন্তু রয়েছে ব্র্যান্ডেড পাচ্ছ, দেখে নাও এমএম ব্র্যান্ডের মধ্যে কিন্তু রয়েছে, ঠিক আছে, 50 সাইজ দেখো খুব সুন্দর এই কুর্তি কালেকশনটাও। নেক্সটটাও কিন্তু রয়েছে 50 সাইজের মধ্যে যাচ্ছে, ব্যাকেও দেখো কি সুন্দর কাজ রয়েছে, 48, 50, 48 থেকে 50 কিন্তু সাইজ এটা। 48, 50 में कॉम्बो लेना पड़ता है, 48, 50 एक साथ लेना पड़ता है। अगर मेरे पास कोई सिंगल पीस 48 में है या 50 में है तो वो मिल जाएगा। ওকে নেক্সটটাও কিন্তু 50-র মধ্যে যাচ্ছে, তাই তো? एकदम। বাহ দেখো 50তেও কিন্তু এত দুর্দান্ত কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে কুর্তির কালেকশন, কি অসাধারণ দেখো একবার হাতাটা, এখানে কিন্তু প্লাস সাইজেরও রয়েছে কুর্তি, দেখো এটাও তাই, এটাও কিন্তু রয়েছে 48 সাইজ, মানে 48 থেকে 50। ब्रांड नॉन ब्रांड दोनों ही मिलता है मेरे पास में। ओके किसी को ब्रांडेड चाहिए ब्रांडेड ले लो, नॉन ब्रांडेड चाहिए नॉन ब्रांडेड ले लो, कम दाम में चाहिए कम दाम का ले लो, बेसी दाम का चाहिए बेसी दाम में ले लो। নেক্সট তো দেখো Sizzle। খুব সুন্দর, এটা কিন্তু ঠিক আছে ব্র্যান্ড রয়েছে কিন্তু সিজলের ওপরে, পুরো রেডের মধ্যে যাচ্ছে এটা, আর সামনেটা কিন্তু ঠিক আছে কাজ রয়েছে, তাই তো? কিসের কাজ এটা? कटदाना, আচ্ছা কারদানা ডিজাইন দেখো খুব সুন্দর, सीजल फ्रॉक कटिंग। বাহ নেক্সটটা কিন্তু এই যে সিজলের মধ্যে যাচ্ছে কিন্তু এই যে ফ্রক কাটিং, এটা দেখো ফ্রক কাটিং এর মধ্যেও কি সুন্দর কাজটা দেখো একবার। নেক্সট আরেকটা দেখো, এটাও ভীষণ সুন্দর, এখানকার কাজটা দেখো নিচে 800 প্লাস। বাহ আগেরটার মতোই রয়েছে, শুধু কিন্তু ঠিক আছে কালারটা দেখে নাও, ঠিক আছে ডিফারেন্ট। বাহ আরেকটা দেখে নাও, मॉडल सीजल, খুব मॉडल के ऊपर में सीजल, মডেল सिल्केर মধ্যে যাচ্ছে, কালারটাও দেখো একবার, ঠিক আছে 900 প্লাস ইয়েলোর মধ্যে, আর সামনে পুরো কিন্তু ঠিক আছে মিরর ওয়ার্ক যাচ্ছে। सीजल किसी की भी बुटीक है, ঠিক আছে দিদি, किसी के भी বুটিক আছে, বাড়ি থেকে ব্যবসা করে, মেলা করে, হাট করে, এক্সিবিশন করে, লাইভ করে, যারা করছে তারা খুব ভালো, যারা করছে না তারা স্টার্ট, যারা করতে চায় তারাই শুধু এই ভিডিওটা দেখবে, বাহ তারা वो लोग मेरे से जुड़ सकता है। वो चाहे হোয়াইটের ওপর অসাধারণ লাগছে এটার কাজটা, মানে সামনেটা দেখে নাও একবার দারুণ। আর নেক্সটটা দেখো, নেক্সটটা কিন্তু ঠিক আছে ব্ল্যাকে যাচ্ছে, ব্ল্যাকের Black মধ্যে beauty। ঠিক আছে মডেল সিল্কের মধ্যে যাচ্ছে,
অসাধারণ লাগছে। নিচটা দেখে নাও, কাজটা একবার, এটাও ভীষণ সুন্দর। এই জায়গার কিন্তু কাজটা দেখে নাও, ঠিক আছে? মিরর ওয়ার্ক যাচ্ছে, তার সাথে কিন্তু ঠিক আছে কলার দেওয়া রয়েছে, দেখো। বাহ, सीजन का सबसे हॉट केक आइटम कॉटन जामदानी। अच्छा, डिजाइन का नाम दोस्त, प्राइस रेंज 600 प्लस। বাহ, আরেকটাও রয়েছে, ঠিক আছে, কটন জামদানির মধ্যে দেখে নাও। আগেরটা দেখালাম রেড কালারের, এটা কিন্তু গ্রিনের মধ্যে যাচ্ছে, দেখো। এগুলো গলাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু আপাতত 4টে কালার আছে। আচ্ছা, 10টা কালারের হয়, ওকে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10টা কালারের হয়। সাইজ কনসেপ্ট 40 से लेके 46 হয়। ওকে, পিওর में मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, कोई कॉपी नहीं। এটার গলাটা দেখো, ঠিক আছে, ভি নেকের মধ্যে পুরো যাচ্ছে। এটাও তাই, সেম কিন্তু ভি নেকের মধ্যে ভীষণ সুন্দর একটা পিঙ্ক কালারে যাচ্ছে। ডিজাইনটাও দারুণ কিন্তু, প্রিন্টটা। আচ্ছা, এটাও আরেকটা রয়েছে সেম টাইপের, কালারটা কিন্তু শুধু আলাদা রয়েছে। আগেরটা পিঙ্ক, এটা কিন্তু রেডের মধ্যে। বাহ, এর কালার দেখুন শুধু। সাইজ এটা পাবে 40 থেকে 52 অবধি। 40 থেকে 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ओके, कलर देखो, কালারগুলো একবার দেখো। साइज कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। একটা जिस হোয়াইট साइज में जिस कलर में ले रहा है उसका साइज लेना पड़ेगा। বাহ, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু অসাধারণ। এই কালারটাও দেখো একবার, কি সুন্দর দেখতে, দারুণ। सीजल হ্যাঁ, साना, अब साना शुरू कर रहा हूँ। আচ্ছা, দেখে নাও। নেক্সট ব্র্যান্ড কিন্তু, ঠিক আছে, সানা যাচ্ছে ব্ল্যাকের ওপরে, পুরো সামনে কিন্তু, ঠিক আছে, কাঁথার কিন্তু কাজ যাচ্ছে, বুকের কাজটা। বাহ, এটাও কিন্তু ডিজাইনটা বেশ অন্যরকম রয়েছে। আর এটা নিচের দিকটা, ঠিক আছে, কাজটা দেখো, দারুণ। 900 प्लस। আচ্ছা, এখানে বুকের কাছেও পুরো খুব সুন্দর কিন্তু, ঠিক আছে, স্টিচ ওয়ার্ক যাচ্ছে, দেখে নাও, 600 के आसपास। দারুণ। सेम साइज कॉन्सेप्ट 40, 42, 44, 46। কালারটা জাস্ট অসাধারণ। নেক্সট একটা দেখে নাও, ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু 1000 প্লাস, পিওর মডেল। কাপড়গুলো কিন্তু মডেল সিল্কের, দারুণ, পিওর আছে, দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে, সত্যি তাই, একদম কিন্তু কিছু পিওরে যাচ্ছে। 700 प्लस। বাহ, এটা পুরো অ্যাশ কালারের মধ্যে রয়েছে, তার সাথে সামনের কাজটা দেখো। ये ऐसा चीज है, लेके जाने के बाद आप तो ले आके बेचोगे, সত্যি आपको তাই, तो पहनना नहीं, आपको तो ले आके बेचना है। एकदम। मतलब आपके यहाँ पे रुकने वाला चीज नहीं है। দারুণ। 2 पैसा ज्यादा लग रहा है, जो 2 पैसा कस्टमर आपको देके जाएगा, ये 2 पैसा कमाने वाला आइटम है। ভীষণ সুন্দর। कॉट सेट फॉरेन, নেক্সটটা কিন্তু রয়েছে কট সেট যাচ্ছে, দেখো একটা, फॉरेन कंपनी। বাহ, এটা কিন্তু গলার কাজটা কিন্তু রয়েছে, কলার রয়েছে। साइज इसमें आता है एक्सेल और डबल एक्सेल, ওকে, कोई तीसरा साइज ही नहीं। তার সাথে কিন্তু রয়েছে কট সেট পুরো যাচ্ছে, টপ আর প্যান্টের সেট। আরেকটা কালার রয়েছে, দেখো, বাহ, এই কালারটাও কিন্তু পুরো অন্যরকম। अनेक कलर अच्छे, अनेक बहुत कलर। सुंदर। कोट सेट में मेरे पास अलग से वैरायटी, पूरा रेंज है कोट सेट का। ওকে, कुर्ती में लोगे तो खाली कुर्ती का रेंज दिखाऊंगा आपको। একদম, 2 पीस 3 पीस कुछ भी ले लो मेरे से, বাহ। पूरा रेंज आएगा, रेंज। নেক্সটটা দেখে নাও, আজরাকের কিন্তু রয়েছে 2 পিস যাচ্ছে। এটা রয়েছে কুর্তিটা, আর তার সাথে কিন্তু রয়েছে একটা প্যান্ট। तो मेरे पास आपको लोअर भी मिल जाए, इससे 1.1% अपना नाइटी में भी काम है। लेडीज जींस पैंट मिलेगा, लेडीज टॉप, लेडीज ट्रैक पैंट, ठंडा में जो पहनता है आदमी, विंटर का सीजन में फुल गंजी का फुल पैंट मिलेगा। अच्छा। चिल्ली की कुर्ती मिलेगी, लेडीज हाफ पैंट मिल जाएगा, लेडीज 3/4 पैंट मिल जाएगा, बाड़ीते पड़ा जो, लेडीज टी शर्ट मिल जाएगा मेरे पास। और लोअर के अंदर में कुछ भी लोअर के अंदर में कुछ भी मेरे से मांग लो, मिल जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहा हूँ, धोती मांगो, पटियाला पैंट, सिगरेट पैंट, हैरम पैंट, स्ट्रेट पैंट, कुछ भी मेरे से मांग लो, ओढ़ना मांग लो, दुपट्टा मांग लो, रैपर मांग लो, स्कर्ट मांग लो, कुछ भी प्लाजो मांग लो, कुछ भी लोअर में मेरे से मांग लो, आपको मिल जाएगा। ওকে, ঠিক उसकी আছে, कोई बाउंडेशन नहीं, उसको इतना ही लेना पड़ेगा, तो 1000 টাকার নিতে হবে বা সেট ধরে, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको जैसे मर्जी तोड़ के लो, जोड़ के लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। আচ্ছা, মানে এখানে কিন্তু তোমরা তার মানে কিন্তু বুঝতেই পারলে যে ছটা লেডিস নিতে- আইটেম কিন্তু, ঠিক আছে, সব রকম রয়েছে, তাই তো? छोटा नीचे হবে, 3টে নিতে হবে, ওর মধ্যে কোনো কোনো ব্যাপার बाउंडेशन নেই। नहीं। और फर्स्ट अच्छा, टाइम के lower लिए खाली, budget हाँ, मध्य। फर्स्ट टाइम के लिए बाउंडेशन है कि 5000 पहली बार खरीदना पड़ता है, और बाद में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 2 खरीदो, 100 खरीदो, जितना जैसे रिक्वायरमेंट लगता है, बेचते जाओ, खरीदते जाओ, बेचते जाओ, खरीदते जाओ। और एक चीज बता दे रहा हूँ, अपने पास रिटर्न एक्सचेंज की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है।
कुछ भी तरह का अगर डिफेक्ट हो, छेड़ा फटा, नाल दाग लगा, वो 100% चेंज हो जाएगा आपका। और बाकी आप आज खरीदोगे, कल रिटर्न दोगे, फिर खरीदोगे, फिर रिटर्न दोगे, वो फैसिलिटी अपने आप उपलब्ध नहीं है। नो टाइम पास, ओनली सीरियस बायर अपने से जुड़ सकते हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं वो तो जुड़ सकते हैं, जिनको पूरे ऑल ओवर द कलकत्ता के अंदर इस ब्रांडेड कुर्ती प्लस नॉन ब्रांडेड कुर्ती के अंदर बेस्ट रेट चाहिए, वो मेरे से मिल जाएगा। আমি এই কথাটা বলবো না कि और থেকে 5 টাকা কমে পাওয়া যাবে বা और থেকে 10 টাকা কমে যাবে। अब सबसे ले लो और मेरे से खाली रेट कंपेयर कर लो, आपको मेरी औकात का पता चल जाएगा कि रेट क्या दे रहा है ये वाला देव कन्या का रेट क्या है। बेस्ट है। कोई बोलता है मैं अभी रजिस्टर्ड डीलर आती, उसको बोलेगा खाली रजिस्टर्ड डीलर आती, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिए दो। अच्छा, तो पता चल जाएगा कोई रजिस्टर्ड डीलर है क्या नहीं है। संग संग उसको बोलेगा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दिखा दीजिए मेरे को, और रेट का आने से पता चल ही जाएगा मेरे से। किसी भी चीज का रेट पूछना है मेरे से रेट पूछो, फोटो क्लिक करो, स्क्रीनशॉट लो, रेट पूछो, डायरेक्ट दुकान आना दुकान आ। ठीक है, कलकत्ता के अंदर ये फैसिलिटी है। आप चाहे मुंबई से देखो, कोई भी स्टेट से देखो, इंडिया के अंदर कोई भी सिटी से देखो, पैन इंडिया कोरियर फैसिलिटी उपलब्ध है। আচ্ছা, নেক্সট একটা দেখে নাও। ঠিক আছে, উইন্টার কালেকশন দেখাচ্ছে। তো এটা কিন্তু রয়েছে একটা কুর্তি আইটেম 400 প্লাস 400 প্লাস। ওকে, খুব সুন্দর। নেক্সট আরেকটা দেখো, এটা কিন্তু রয়েছে টপ রয়েছে, अजरक के ऊपर ब्लेजर ब्लेजर जैकेट। अच्छा, जैकेट ब्लेजर, कोई जैकेट बोलता है, कोई ब्लेजर बोलता है। ओके, ब्लेजर পিওর अजरक একদম। নেক্সটটাও দেখে নাও। ঠিক আছে, ব্ল্যাকের মধ্যে যাচ্ছে। বাহ, আচ্ছা, নেক্সটটা কিন্তু একটা টু পিস রয়েছে সেট। फॉरेन कंपनी का कुर्ती, इसमें 2 साइज आता है, एक्सेल और डबल एक्सेल। ओके, और कलर तो इतना आएगा कि हाथ नहीं, 8-10 कलर पकड़ के चलो। আচ্ছা, প্রচুর কালার অপশন রয়েছে এর মধ্যে। এটা সাইজ দুটোই এক্সেল ডাবল এক্সেল। ওকে, দেখো এটা কিন্তু রয়েছে ডেনিমের রয়েছে, नॉन ब्रांडेड डेनिम 350 प्लस। ओके, इसमें भी साइज कॉन्सेप्ट है, एक्सेल डबल एक्सेल। अच्छा, एक्सेल लेगा तो एक्सेल का 2 कलर चार्ट आएगा, डबल एक्सेल लेगा तो डबल एक्सेल का 2 कलर चार्ट आएगा। নেক্সটটাও কিন্তু ডেনিমের মধ্যে যাচ্ছে একটা। মানে কিন্তু ডেনিমের কালেকশন প্রচুর রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এবং প্রত্যেকটা কালেকশনে কিন্তু দুর্দান্ত। এটাও দেখো কিন্তু একটা রয়েছে টপ মতো আর কি। ঠিক আছে, বা তোমরা শর্ট আর কি রয়েছে কুর্তিও বলতে পারো। বাহ, আরেকটা দেখে নাও। ঠিক আছে, লং কুর্তির মধ্যে যাচ্ছে 3XL। এটাও কিন্তু রয়েছে, বুকের কাজটা কিন্তু রয়েছে, কাজ যাচ্ছে খুব সুন্দর। এটাও কিন্তু রয়েছে একটা শর্ট কুর্তি। জিন্স का जैकेट। আচ্ছা, জিন্সের জ্যাকেটও রয়েছে। বাহ, स्ट्रेचेबल। দেখো জিন্সের জ্যাকেট রয়েছে কিন্তু স্ট্রেচেবল। সাইজ কিরকম যাচ্ছে এটা জ্যাকেটটা? मेरे पास सब साइज मिलेगा, एल एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल सब साइज मिलेगा। सबका प्राइस 10-20 रुपया प्लस माइनस रहेगा। আচ্ছা, একদম। प्राइस रेंज 350 के ऊपर। নেক্সট দেখে নাও, আরেকটা জ্যাকেট রয়েছে। আগেরটা তো দেখলে, আগেরটা হচ্ছে কি রয়েছে ডিপ ব্লু কালারের মধ্যে ছিল, এটা কিন্তু রয়েছে স্কাই ব্লুতে। ये एक ऐसा चीज दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे पास 3-4 तरह का कॉन्सेप्ट है। ओके, एक आएगा शॉर्ट कुर्ती, एक आएगा लॉन्ग कुर्ती। अच्छा, शॉर्ट सबका प्राइस अलग अलग रहेगा, और एक आएगा 2 पीस। साइज मिलेगा अप्रोक्सीमेटली बता दे रहा हूँ, 48 से लेके 52 के बीच में, 38, 40, 42 पूरा कंटिन्यू रहेगा। प्राइस रेंज মানে পুরোটাই রয়েছে আর কি সাইজে। और कलर भी बहुत सारा आएगा, 8-10 कलर इसके अंदर ही पकड़ लो। সুন্দর এই কালারটা, और 12 महीना मिलेगा मेरे पास। আচ্ছা, নেক্সট একটা দেখে নাও। ঠিক আছে, হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু जो भी যাচ্ছে লখনৌ চিকনের মধ্যে। एकदम 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 এটা কিন্তু রয়েছে লখনৌ চিকনের মধ্যে যাচ্ছে, দেখে নাও একবার। ঠিক আছে, ये 12 मास का आइटम है, दारुण। ये सब माल का डेट स्टॉक होता ही नहीं, मतलब सोच के बाद दुकान में रहेगा, कोई जो मांगेगा सारा उसको निकाल के दे दो बस। একদম। सामने কিন্তু ঠিক আছে স্লিট যাচ্ছে, फ्रंट स्लिट রয়েছে। जो भी मेरे पास स्लीवलेस मिलेगा 99% उनके अंदर में 3/4 हाथा मैंडेटरी है, मिलेगा ही मिलेगा। এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে হাতা পেয়ে যাবে, স্লিপস পাবে, তাই তো 3/4 স্লিপ। प्राइस रेंज 450 के ऊपर, 500 के नीचे। ওকে, বাহ, এটাও কিন্তু রয়েছে মডেল সিল্কে যাচ্ছে না, ব্ল্যাকের মধ্যে রয়েছে, ব্ল্যাকের মধ্যে রয়েছে কিন্তু দেখো মাল্টি কালার রয়েছে। প্রিন্টটা অসাধারণ লাগছে কিন্তু ব্ল্যাকের সাথে। 500 के आसपास। আচ্ছা, 500 এর মতো। নেক্সটটা দেখো একটা নন ব্র্যান্ডেড মেরুনের ওপর খুব সুন্দর কিন্তু কাজটা যাচ্ছে, বুকের কাছের কাজটা 450 প্লাস, পিওর মসলিন, পেপার মসলিন। বাহ, এই কালারটা তো অসাধারণ কিন্তু, মফ কালারের মধ্যে যাচ্ছে, হোয়াইট মফ येलो মানে সমস্ত কালার রয়েছে, মিক্স ম্যাচ, খুব সুন্দর। বাহ, आज सिर्फ टेलर दिखा रहा हूँ, पूरी झलक देखनी है तो अपना वीडियो कॉल बुक कराओ, नहीं तो दुकान पे आओ। एकदम। आपको ये दिखाने का मेन मकसद ये है कि पता चल जाए किस तरह का टेस्ट मेरे पास मिलता है, किस प्राइस रेंज में, किस साइज रेंज में, किस दिन, किस समय। একদম, কারণ একটা ভিডিওতে কিন্তু ঠিক আছে প্রচুর কালেকশন রয়েছে, সব কালেকশন দেখানো কিন্তু কিছু পসিবল না। তোমাদের কিন্তু কালেকশন দেখতে গেলে দোকানে অবশ্যই আসতে হবে, আর দোকানে আসতে না পারলে কিন্তু ভিডিও কলের মাধ্যমে তোমাদের দেখতে হবে।
তো স্ক্রিনে দেওয়া রয়েছে নাম্বার, দেখতেই পাচ্ছ, ঝটপট করে কিন্তু ঠিক আছে বুক করে নাও তোমরা। এটাও খুব जिनके लिए दुकान आना संभव है वो दुकान आ जाओ, 12 से 9 के बीच में दुकान आ जाओ। একদम, कुछ भी দোকানে আসলে কিন্তু ঠিক আছে দেখতে পারবে, প্রচুর কালেকশন রয়েছে। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, व्हाट्सअप कर लो, फोन कर लो, किसी भी प्राइस, किसी भी माल का प्राइस पर्टिकुलर जानना है, व्हाट्सअप कर दो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके। একদম কিন্তু পুরো আনকমন রয়েছে, একটা প্রিন্টটাও দেখে নাও, খুব সুন্দর যাচ্ছে ফ্লাওয়ার প্রিন্টের মধ্যে। ये सब 4 साइज में आएगा, 40, 42, 44, 46। जिन किसी को भी 2 पीस का सेट लेना है मेरे से, वो 40, 44 ले सकता है या 42, 46 ले सकता है। 4 पीस में से अगर बंडल है, और 2 पीस का बंडल है, सिर्फ 2 पीस ही लेना, बिना तोड़े जोड़े का झमेला। 2 पीस का सेट मेरे पास रेडी रहता है ऑलरेडी। ওকে, বাহ, এটার দেখে নাও, এটার কিন্তু রয়েছে কালারগুলো দেখালে, তাই তো? আরো কি কি কালার রয়েছে? दुकान का नाम देवकन्या, मेरा नाम अनूप कुमार मोदी। दुकान कहाँ पे? कोलकाता में डनलप में 140 बीटी रोड, विक्रम सुपर मार्केट, ब्लॉक डी, फर्स्ट फ्लोर, डनलप। मोबाइल नंबर 9836848136। ওকে, दुकान की टाइमिंग 12 से 9। आज के लिए यही टाइम। আচ্ছা।